पंजाबी मोड़ इलाके में 30 जून को जेके नगर के जेमेरी इलाके के रहने वाले 55 वर्षीय कुरान गोराई नामक एक श्रमिक के कंधे पर माइनिंग इंडस्ट्री नामक एक कारखाने में कार्य करने के दौरान लकड़ी का एक भारी पट्टा गिर गया था, जिससे वह पूरी तरह से घायल हो गए थे। वहीं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान अन्य अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में उनके बेटे सौरभ गोराई ने कहा कि 30 तारीख को उनके पिता ड्यूटी पर थे, जब लकड़ी का एक भारी पट्टा उनके कंधे पर गिर गया, जिससे वह पूरी तरह से घायल हो गए। वही घटना की जानकारी पाकर जब वो फैक्ट्री में पहुंचे तो देखा कि कहीं कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया है। जब उन्होंने फैक्ट्री के एक अधिकारी को बताया तो उनके पिता को अस्पताल ले जाना है, तो उन्होंने बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया कि उनको जिला अस्पताल वह ले जाए, लेकिन फैक्ट्री की तरफ से उनके पिता को अस्पताल भेजने का कोई प्रबंधन नहीं किया गया। सिर्फ उनको 500 रुपए दिए गए और कहा कि वही अपने पिता को अस्पताल ले जाए, लेकिन अपने पिता की तकलीफ देखकर सौरभ ने रानीगंज से आसनसोल जिला अस्पताल ले जाने के बजाय उन्होंने पंजाब मोड़ इलाके में एक निजी नर्सिंग होम में उनके पिता को भर्ती कर दिया। इसके बाद जब उनके पिता की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, तब उनको जिला अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। सौरभ ने बताया कि उनके पिता ही परिवार में एकमात्र कमाने वाले थे, जिनकी कमाई से पूरा घर चलता था। उनका एक और छोटा भाई है, उनकी मां है। ऐसे में उनके पिता के निधन के बाद उनका घर कैसे चलेगा, ये सोचकर वह परेशान है। मृतक के परिवार ने प्रबंधन से मांग की कि उनके पिता, जो कि ड्यूटी पर घायल हुए थे, उनकी मौत के बाद 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मृतक की पत्नी रीता गोराई से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पति 15 वर्षों से अधिक सालों से पंजाबी मोड़ के इस कारखाने में काम करते थे। वह लोग बेहद गरीब परिवार से हैं और उनके पति ही उनके परिवार में कमाने वाले थे। ऐसे में अब उनके पति के देहांत के बाद उनका परिवार कैसे चलेगा। वहीं इस मौके पर रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजाद और स्थानीय पार्षद ज्योति सिंह पहुंचे और श्रमिक के परिवार को मुआवजा देने का समर्थन किया। कारखाना मालिक और प्रबंधन के इसी रवैये के खिलाफ आज परिवार के परिजनों द्वारा शव को फैक्ट्री के अंदर रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। কি এখনো পর্যন্ত কি পরিস্থিতি রয়েছে যদি আমাদের জানাবেন? হয়েছিল 4 দিন আগে, তারপরে এদের সাধ্যমতো এরা ডাক্তার দেখিয়েছে, কিন্তু এদের সামর্থ্য মতো এরা যেটা দেখালো শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারলো না। ঘটনাটা কি হয়েছিল? ওই এখানেই কোনো একটা পাটা পড়ে এই হাড়, গলার সাইডের হাড় ভেঙে গেছিল, এরকম কিছু হয়েছিল। তো এরা এদের মতো দেখালো, কিন্তু এরা শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা করতে পারলো না। তো আজকে মরে যাওয়ার পর এরা এখানে নিয়ে এলো লাস্টটা। এদের যেহেতু সামর্থ্য ছিল না, সবটা বেরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে এখানে নিয়ে আসার পর প্রায় 6 থেকে 7 ঘন্টা আমরা আছি, কোনো রকম কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না। কখন থেকে আছেন এখানে? প্রায় 7 ঘন্টা হলো। এখানে 11টা নাগাদ এসেছি, এখন প্রায় 2টো কি 3টে বাজছে। 7 ঘন্টা নাগাদ এখানে আছি, কোনো রকম কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না। অনেক মানুষ এলে, অনেক মানুষ গেল, কেউ ফোন ধরছে, কেউ ফোন ধরছে না, কেউ কথা বলছে, কেউ বলছে না। মালিকের নাম জানেন এখানে যিনি ওনার আছেন? এখানে নাম আচ্ছা ঠিক আছে, মানে কোনো ব্যবস্থা সেরকম এখনো না, এখনো পর্যন্ত কিছু নাই। কাজ করছিল বুঝলে, কত বছর ধরে এখানে? প্রায় 20 বছর ধরে কাজ করছিল। কাজ করতে করতে ওই একটা পাটা এসে এখানে পড়ে গেল। আচ্ছা, এই ফ্যাক্টরির মধ্যে? হ্যাঁ, ফ্যাক্টরির মধ্যেই পড়েছে। তারপরে ওরা কোনো ব্যবস্থা কিছু করে নাই, ওখানে পয়সা পাতি কিছু বলে নাই। আমরা যেমন 500 টাকা দিন দিলে ছেলেটাকে দিয়ে নিচ্ছি, এমনি দিলে তো হবে না। আমরা কি করে চলবে? আমরা দাবি করেছি 5 লাখ টাকা। তবে এই ঘটনাটা ঘটেছিল কবে ঘটেছিল? 30 তারিখ। 30 তারিখ কখন? 30 তারিখে মনে আছে? 30 তারিখে মানে 12টার সময়। বিকেল হবে না, হ্যাঁ, ও 12টা একটা এমনি হবে দুপুর বেলায়। আচ্ছা, তারপর আপনারা কখন জানতে পারেন? তখন 30 তারিখ ফোন করলো, তখন জানতে পারলাম। কোথা থেকে ফোন আসে? আমার ছেলে ওটা আমাকে ফোন করলো। আচ্ছা, দিয়ে আমার ছেলে এসে পড়ে দিয়ে নিয়ে গেল। 5 লাখ ডিমান্ড করেছে, কিছু তো প্রসেস কোথাও হবে। 2 লাখে হোক, 3 লাখে হোক, 4 লাখে হোক, এখানে কাজ করতে হবে। আর কাছে লোক কাজ করে ওরই কাছে না ডিমান্ডটা করবে। ওনারা ডিমান্ড করেছে, বডি রেখেছেন ওনারা। ম্যানেজার পালিয়ে গেছে, মালিককে ফোনে তুলছে না। এবারে বলুন, এখানে প্রশাসনের লোক আছে, আইসি সাহেব আছে, মেজবাবু আছে, আমাদের কাউন্সিলর আছে জ্যোতি ভাই, উনি আমাকে ফোন করলেন, আমি এলাম। এখনো আসানোর কোনো ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, তাই জন্যে আমি এখন এলাম। উনি তো সকাল থেকে আছেন, যখন থেকে বডি নিয়ে যাচ্ছে বাড়ির লোক। আমার সঙ্গে আমার একটা কাউন্সিলর আরও আছে, আখতারি খাতুন। দেখি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মালিকের নাম? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।